अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी फेवरेट नावल निगहबान आंचल के साथ पेश खिदमत हैं। तो चलते हैं एपिसोड 22 की तरफ, जिसको आपके लिए लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो इंतज़ार किस बात का, चलते हैं। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई। आसमान टिमटिमाते सितारों से भर गया। रात की स्याही अपने उरूज पर थी और सितारे जुगनों की तरह रोशनी बिखेर कर अपनी मुतवज्जा करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। जब दाखिली दरवाज़ा खोलकर कबीर अंदर दाखिल हुआ, उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो अभी तक एक ही जगह वैसे ही बैठी होगी जैसे वो छोड़ कर गया था। उसे लगा था कि वो खाना खाकर सो भी गई होगी। कुछ और अंदर आया जब उसकी नज़र बेख्तियार ही टेबल पर पड़ी, जहाँ वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सर टेबल पर रख कर उससे गुनूद की जैसी हालत में नज़र आई। उसे अपनी नज़रों का धोखा लगा, इसलिए वो उसे देखने के ख्याल से टेबल के करीब पहुंचा। नज़र बेख्तियार टेबल पर पड़ी तो वो शदद्दा रह गया, क्योंकि सुबह के रखे सारे लवाजमात वैसे ही नज़र आ रहे थे। यहाँ तक कि उसका झूठा कप जो उसने चाय पीकर वहीं छोड़ दिया था वो भी वहीं था, और उसकी साफ शफाफ प्लेट भी नज़र आ रही थी। इस ख्याल से उसका दिल बेख्तियार शिद्दत से धड़का कि वो क्या सुबह से अब तक वैसे ही बैठी है और कुछ खाया भी नहीं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो फ़िलहाल उसके पास भी नहीं था, लेकिन उसकी बचकाना हरकत पर वो बेख्तियार बिलबिला उठा। असावरी, झुककर उसे पुकारा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उसके रोने का उसे गुमान हुआ। असावरी, ये क्या हरकत है? मेरी तरफ देखो। उसके सर को टेबल से उठाना चाहा था, लेकिन वो पूरा जोर लगाकर अपना सर टेबल में घुसाने के चक्कर में थी। जाएं, आप भी यहाँ से चले जाएं। असावरी को किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। उसकी भुराई हुई आवाज़ सुनकर वो खुद पर ज़ब्त नहीं कर सका और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए टेबल से उसका सर उठाते उसका चेहरा अपनी नज़रों के सामने किया। बेतहाशा रोई रोई आँखें और सुर्ख चेहरा उसके सामने था, जिसे देखते ही वो अपनी कोताही पर शिद्दत से लानत भेज चुका था। नाश्ता किया था तुमने या नहीं? संजीदगी से मुखातिब हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसने कुछ नहीं खाया। नहीं, उसकी तरफ बगैर देखे ही उसने जवाब दिया, और उसका जवाब सुनकर उसने खुद को पुरसुकून रखने के लिए एक लंबी सांस ली। क्यों नहीं किया नाश्ता तुमने? वो अब्बास पुरस कर रहा था। मेरी मर्ज़ी, करूं या ना करूं, उसने काफ़ी ढिठाई से जवाब दिया, जिसे सुनकर कितने ही पल वो उसे देखता रहा। तुमने दोपहर और रात का खाना भी नहीं खाया होगा फिर? काफ़ी बेवकूफ़ी भरा सवाल था, लेकिन फिर भी वो कर गया। जब सुबह का नाश्ता अभी तक सामने नज़र आ रहा था, तो फिर दोपहर और रात का खाना पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब की बार वो बिना कोई भी जवाब दिए रुख फेर गई, शायद अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसको सामने देखते ही बाहर निकलने को बेताब हुए थे। कहा था ना कि खाना खाकर सो जाना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसके चेहरे का रुख दोबारा अपनी तरफ फेरते हुए संजीदगी से पूछता उसके आंसू साफ करने चाहे थे, लेकिन उसने उसके हाथों को झटक दिया। खाना खाने को तो नहीं कहा था, सिर्फ सोने को कहा था। हर सवाल का तुर्की बतुर्की जवाब हाजिर था। साथ ही साथ अब ज़ोर शोर से रोने का शुगल भी जारी था। इसके इस तरह ज़ोर शोर से रोने पर वो बेबस हुआ। इस तरह करीब से किसी भी लड़की को रोते हुए देखना उसकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था। हैरत की ज़्यादती से आंखें वाह किए वो उसे देख रहा था। तुमने मेरी वजह से खाना नहीं खाया? अब की बार वो उसके बिल्कुल करीब सामने ही टेबल पर बैठ गया। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने दूरी इख्तियार करने के लिए कुर्सी पीछे को खिसकानी चाहिए, लेकिन वो फ़ौरन ही उसकी कुर्सी को दोनों अतराफ हाथ रखते हुए उसे अपने घेरे में ले गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बड़ी बेबसी से पूछा गया था, लेकिन आंखों में तजस्सुस उभरता देख कर वो आग बगौला हो गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने ये सब किया। क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब करने की? लेकिन दिल ने दिमाग पर कब्जा कर लिया था। आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, हमारे माबैन ताल्लुकात को ठीक करने के लिए। इसलिए मैंने भी रात में सोचा था कि अब मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि असावरी सुल्तान के माजी की तरह हाल और मुस्तकबिल भी सियाह है। उसने बड़ी बेदर्दी से अपने आंसू हथेलियों से साफ करते हुए उठकर खड़ा होना चाहा, लेकिन उसकी वजह से बैठी रही। तुम ये सब क्या कह रही हो? अब की बार वो समझ कर भी अनजान बन गया। मैं ठीक कह रही हूँ।
رات آپ کو ناراض کر کے سکون نہیں آ گیا تھا مجھے، بلکہ اسی وقت سوچا تھا کہ معذرت کر لوں گی، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اس لیے سوچا کہ صبح اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کچھ بنا کر کھلاؤں گی، اس گھر کو خوشیوں سے معطر کروں گی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری غلطی کی کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ شدت غم سے نڈھال وہ اب اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف مڑی ہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ وہ پلیٹ اٹھا کر کھانا نکال رہا ہو۔ اس کے پیر سن ہو گئے تھے، شاید ایک جگہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ وہ فوراً دوبارہ اپنی کرسی پر گرتی ہوئی اسے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف جھکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی پلیٹ کو چھین کر سو کرنے کے ساتھ ہی تڑک کر پوچھا گیا۔ تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہا ہوں۔ اس نے اب کی بار کافی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں صبح کا بنا کھانا اس وقت کھانے کی، اور ویسے بھی جب بنا کر یہاں بیٹھی انتظار کر رہی تھی تب تو آپ نے کھانا تو دور کی بات دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے سامنے سے ہاٹ پاٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس نے دوبارہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن بے سود، کیونکہ سیکنڈ بھر بھی کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے وجود کو سنبھال نہ پاتی زمین بوس ہوتی کہ اس کے لڑکھڑاتے وجود کو وہ فوراً اٹھ کر اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی اس نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن مقابل شخص کی پکڑ اتنی کمزور بھی نہیں تھی۔ تمہیں رلایا ہے نا تو سزا کے طور پر کھانے دو مجھے یہ صبح کا کھانا۔ اس کے لفظوں کی نرمی پر وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کو تھامے ہوئے اس کے سامنے تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے روبرو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ چند پل بعد اس کے لب سرسر آئے تھے۔ اس کے لہجے میں چھپی بے بسی اور حیثیت کو محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آج اس کا دل پہلی بار قلع بازی کھاتا ہوا باہر نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ میرے سب سے قریبی رشتے میں اس وقت تم وہ واحد ہو جو میرے پاس ہو۔ تمہیں میری وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچے ایسا میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا جو میں اس طرح سے تمہاری دل آزاری کا باعث بن گیا۔ وہ فوراً اپنی غلطی مان چکا تھا، کیونکہ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اسے روتے ہوئے بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمیٹ کر بنا کچھ سوچے سمجھے اسے بازوں میں سمیٹ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی اس قدر جلد بازی پر چند پل کے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس کے شانے کو ہاتھوں سے جکڑ کر چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا، کیونکہ شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے لیے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر بٹھاتے خود بھی وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ناراضگی سے رخ پھیرا جبکہ وہ اس کی سطح پر دل و جان سے فدا ہوا۔ ابھی تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، پھر اس طرح ضد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تھوڑی کو 2 انگلیوں سے اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سے آج ساون برس رہا تھا۔ بابا کی طرح آپ بھی پہلے سے ہی بتا دیتے کہ مجھے آپ سے ضد نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ میری اوقات پیروں پر پڑی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ لفظ تھے یا تلوار جو مقابل شخص کا سینہ چیر گئے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل میں مچلتی اس ہلچل پر وہ بلبلانے کی بجائے میٹھی میٹھی چبھن پر سرشار ہوا تھا۔ اس کے شکوے کو سن کر ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے ہوئے اس کی کمر کے گرد حصار ڈالتے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ کیوں میرا دل چھیننا چاہتی ہو؟ مجھے میری نظروں میں کیوں گرانا چاہتی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس کی جان لیوا حرکت اور پھر اس کے لمس پر وہ اچانک روتے روتے چپ ہو گئی۔ ضد، غصہ، ناراضگی، محبت، نفرت، شدت، حتیٰ کہ ہر جذبات تم مجھ پر ظاہر کر سکتی ہو۔ میری بیوی میرے پیروں کی دھول نہیں، میرے سر کا تاج ہے، میرے گھر کی روشنی اور میری زندگی میں پھیلتی خوشبو ہے۔ اپنے لفظوں سے وہ اسے معتبر کرتا ہوا سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے سینے میں منہ دیے وہ ساکت سی بیٹھی اس زہر میں جکڑ چکی تھی جو وہ اس پر پھونک رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں تھام کر اپنے سامنے کرتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو ساوری کبیر نیازی۔ اس کی پیشانی پر میٹھا سا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حق کے ساتھ اس کا چھونا، اس کا اظہار کرنا ساوری سلطان کو کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ اسی طرح نکل کر کچن کی طرف بڑھا۔
20 मिनट बाद हाथों में छोटी सी ट्रे थामे दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो उसी तरह बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी हुई थी। उसके सामने ट्रे रखकर चम्मच भर कर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। प्लीज़, इल्तिजा करते हुए वो इस वक्त दुनिया का सबसे क्यूट शौहर लगा। असावरी ने फ़ौरन लबवा किए। पास्ता मुंह में जाते ही उसने चौंक कर बाउल में देखा, जहां चीज़ पास्ता जलवा बिखेर रहा था। उसे भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी, इसलिए खामोशी से उसके हाथों से खाने लगी। पूरा बाउल जब खाली हो गया तो वो उठा और टेबल पर पड़े टिश्यू से चंद टिश्यू खींच कर दोबारा उसके करीब बैठते हुए उसके लबों पर थपथपाते हुए उसका मुंह साफ किया। ट्रे हटाकर टेबल पर रखते हुए कमरे की लाइट्स ऑफ करते वो अब बेड पर दराज हुआ था। उसे लेटते हुए देखकर अब हैरान होने की बारी उसकी थी। आपने खाना नहीं खाया? बड़ी मुश्किल से अंधेरे में उसके नकूश पर नज़रें जमाए हुए वो सवाल करने लगी। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इस तरह उसे भूखे पेट सोते हुए देखकर वो तड़प गई थी। नहीं, उसके जवाब पर वो अपने लबों को आपस में बेबस कर गई। क्यों? दोबारा पूछा गया। अब जब तक कि तुम मुझे अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाओगी, मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। बच्चों जैसा ज़िद्दी अंदाज था। वो चौंक गई थी। ये कैसा बचपना है भला? मुझे खिलाया है तो क्या खुद नहीं अपना ख्याल रख सकते? उसने झंझला कर आंखों पर रखे उसके बाजों को खींच कर हटा दिया। उसने खुद पर झुकी हुई अपनी बीवी को देखा, जो उस पर रोब जमाते हुए उसे बहुत प्यारी लगी। अब तक इतने सालों से खुद ही तो अपना ख्याल रखते हुए आया हूँ, अब नहीं रखूँगा। उसके लहजे में ऐसा कुछ तो ज़रूर था जो सावरी के दिल को डगमगा गया। वो खुद पर से कंफर्टर फेंकते हुए फ़ौरन बेड से उतर कर खड़ी हुई। कबीर दोबारा अपने आँखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसे ही छोड़ते वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ रवाना हुई। 20-25 मिनट बाद हाथों में ट्रे थामे दोबारा कमरे में दाखिल होते ट्रे बेड पर रखने के बाद कमरे की लाइट्स ऑन की, जिससे हर तरफ रोशनी छा गई। उठें, मैं आपके लिए एक बार फिर कुछ अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। अगर आज आपने इसे नहीं खाया ना, फिर कभी कुछ नहीं बनाऊंगी। उसकी इस प्यार भरी धमकी पर अपने लबों के गोशों में मचलती मुस्कुराहट दबाते हुए वो उठकर बैठ गया। खाएं? वो उसकी तरफ नरम गरम निगाहों से देख रहा था, जिससे वो बौखलाती हुई अपनी नज़रें ट्रे पर मरकूज़ करते उसे हुक्म दे गई। कहा था ना तुमसे कि जब तक तुम खुद से बनाकर अपने हाथों से नहीं खिलाओगी, तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। और अगर तुम्हें नहीं खिलाना है तो फिर मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो तुम प्लीज़। अपनी चमकती सहरज़दा आँखों से उसे देखते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो दराज हुआ था। उसके बच्चों जैसे ज़िद्दी अंदाज पर वो पहली बार बेख्तियार कहका लगाते हुए हंस पड़ी थी। रात के 2 बजे उसकी जलतरंग जैसी हंसी को सुनकर वो सरशार हुआ था। असावरी ने ज़रा सा झुककर उसकी कलाई को अपने हाथों में थामते उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद बाउल अपने सामने अपने हाथ में लेते चम्मच भरकर बिल्कुल उसी के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले लुकमे पर ही उसकी आंखें बेख्तियार नम हुई थीं और दाईं आंख से एक आंसू टूटकर गालों पर बिखरा था, जिसे असावरी देखते हुए तड़प गई थी। क्या पास्ता इतना बुरा बना है कि आप रो रहे हैं? सच में? हालांकि मैं तो पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन लगता है कि आज बहुत बुरा बन गया। रहने दे, मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर वो यही समझी थी कि पास्ता बहुत बुरा बना है। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्यों अपनी आंखें नम कर गया था भला। आज बहुत सालों बाद मैंने किसी से ज़िद लगाई थी और वो ज़िद पूरी भी हो चुकी है, और कोई इस तरह से मेरे लिए कुछ बनाकर मुझे अपने हाथों से खिला भी रहा है। वो उसकी नरम सी हथेलियों को अपनी हथेलियों में जज्ब करते मोहब्बत से उन पर अपने लब रख चुका था। अब शददर होने की बारी असावरी कबीर न्याज़ी की थी। कैसा हसीन तरीन मर्द था कि आज 6 दिन से उसकी तीमारदारी बिना मुंह बनाए कर रहा था, और आज उसने उसके लिए कुछ बना क्या दिया था तो वो इस तरह से उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। उसने तो हमेशा अपने भाई के सिवा खुद को हर किसी के लिए बोझ बनते ही देखा था, लेकिन सामने बैठा मर्द आज उसे मौतबर कर गया था। उसे उसकी ही नज़रों में बुलंद कर गया था। उसके हाथों से अपने हाथों को निकालते हुए उसके दाएं हाथ पर अपनी उंगलियां फेर कर उन आंसुओं को उसने समेट लिया जिन पर अब सिर्फ उसका हक था। उसकी इस बेख्तियारी हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्करा दिया।
کھانا ختم ہونے کے بعد برتن کچن میں پہنچا کر لائٹ آف کرتے وہ بھی بیڈ پر دراز ہوئی تھی، جب وہ کروٹ لیتے ہوئے اپنا بازو پھیلا کر اس پر اس کا سر رکھ گیا۔ اصابرین نے اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ عادی بنا رہے ہیں مجھے اپنا۔ اس کے نقوش پر نظر جمائے ہوئے وہ اپنے سوالوں سے اسے آنکھیں وا کرنے پر مجبور کر گئی۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کے سوال کے بدلے اس نے بھی سوال کیا۔ اب دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اگر بابا مجھے آپ سے چھین کر دور لے گئے پھر کیسے رہوں گی میں آپ کے بغیر؟ وہ اسے اپنے سوالوں سے جھنجھوڑ گئی۔ کبھی فوراً اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرتے ہوئے اس پر چھا چکا تھا۔ بہت کچھ چھینا ہے اس انسان نے مجھ سے، لیکن اب اور نہیں۔ تم ہمیشہ میری پناہوں میں رہو گی۔ تمہاری حفاظت کبھی نیازی اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ اس کی گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کا ساتھ رہے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کی قربت پر وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی، جبکہ اس کی یہ معصوم عادت کبیر کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ اس کی پلکوں پر نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ جواباً وہ بھی اس کی کمر کے گرد حصار ڈالے اس کی خوشبو اپنی سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارتے شرم و حیا سے سرخ پڑی تھی۔ جی ویورز، یقیناً آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔